श्री निरंजन दिगाल मु सिरकापुर पंचायत आतिनबाड़ी ग्राम मु दारिंगबाड़ी थाना रे ग्राम रखी काम करूँगी। आज को प्राय मत 15-20 वर्ष कहले असंख्य अटे कहीं मुझे कहवे अधिक समय लगी पारे क्षमा करेंगे। अधिक समय लगी पारे आपंकर असुविधा कौन होता केते वर्ष होता आज आसिले सेटा कहूँ अधिक अथरे लोग ना हौ मुझे भुवनेश्वर ऑपरेशन करने मो पेट बेमार जाऊँगी से समय ऑटोरे जाऊँगी से समय घाटी बेगाडा घाटी रे ऑटो पलटि गला मोर खाइला बिल भांगी गला से दिन ठार मु प्राय 5 वर्ष पर्यंत गुड़ भांगिकी घरे रही आ मोर प्रत्येक बापा माँ मैंने जो जानी बरांगिया बहुत बापा माँ मैंने मो पाई बहुत प्रार्थना करिसंती एवं आतिनबाड़ी बहुत प्रार्थना करचंती किंतु तांकरी प्रार्थना बल मोर पेट बेमारटी उड़ी गला किंतु मु गुड़ बेमारटी रहिला। वर्तमान आज को 3 दिन होगा जाऊँगी सबु बेले मु कौन सी ड्यूटी को जाए कुआड़े जाए घर को पहुँचला बेलू मो स्त्री को मु बड़ पार्टी कहे मोर गुड़ घसी देबू कि ना ए भाषा कहू थाए। आज मुझे कहली आसली आसला मु आसिकी जस्ट पहुँची जाए मु खाइबा पलैली पलैला आज्ञा प्रार्थना होता मु जानी नी आ मो स्त्री कहले आउ प्रार्थना करिबा मो स्टाफ सिमन दिगाल मते डाकिले तुम स्त्री डाकुचंती प्रार्थना करिया पाए मु सेटिकी गली गला परे फादर सहित मु मोर दुख कहली कहला परे जो जगह बता होची से जगह को देखैली फादर से जगह पानी छिंचिले आउ छुईले तापर डे बोली कहले मु डेली डेइबा समय मोर गुड़ गोटे बांधी हिला भली लागला एटा पूरा फिटी गला भली लागी गला तापर मु वर्तमान जो गुड़ देवी करछि चौकी गड़ी पाइबी प्रभु नाम जो जॉब करिबा मु सुस्त होय अछि। हालेलुया 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 हालेलुया। आगे प्राय 5 वर्ष नहीं थी प्राय 5 वर्ष होगी तार पेट ऑपरेशन पाया के जाऊले जाऊ जाऊ एक्सीडेंट हो गला ठीक अच्छे प्रेज द लॉर्ड किंतु 5 वर्ष तार गोड़ स्वस्थ नाटा आज सकाଳେ आसिले आसवा समय भी मत होता प्रभु स्वास्थ्य प्रदान कर मारी धन्यवाद देवा आपण मैंने कहवा बेले केवल नाम कहतु गाँव नाम कहतु कौन रोग होता केते वर्ष होता आज आसिले केमती सुस्थ पाइला से कहले नाम हाँ कहतु नमिता सिंह हाँ दासिंगबाड़ी तालिबाई छिलती हाँ पेट्रोल अमिता बता होती मेडिसिन खाइदेली कमन थिला एथाई मा कालो निला मध्य मा थिला तेने मोटे खाउथिबी आ फादर को आसिकी प्यार करके जाने नथी फादर का तो जाए कि मुझको नेबी से धन्यवाद ताली मारी धन्यवाद बाबा कष्ट वर्ष होइछे जगतिला प्राय 10 वर्ष होइछे ताली मारी हमें प्रभु धन्यवाद नाम गारो नाम रोग कौन आज कमते सुस्त पाए सके बड़ांगिया मोर नाम क्लारा बड़िया सिंह मोर 3 मास होतिला जीवने मो साधु पानी व्यवहार करथिली सेतेबे मुख्य मोर रही जीवारे 3 वर्ष की कौन रोग होतिला जीवारे घा हेतिला 3 वर्ष होइती सुनंदु मो हां केमते सुस्त पाइला फादर सुस्त प्रार्थना करला मो सुस्त पाइली एबे मो पाए माने घा जाईची जीवारे जीवाडा सुनंदु भाई भौणी माने मोर पट्टी रे गा हेकी 30 वर्ष हला केबे सुस्त हेई नै किंतु मारो 3 मास होइतिबा जीवारे जीवाडा सुस्त हेइची ताले एबे सेटा नाही आज सकाळ आखला समय थिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जय यीशु हमर फादर अंदर बटेरे भी
ଆଜି ଫାଦରଙ୍କର ପାଟିରେ ବି ଗାଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ସେ ଏକା କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. Praise the Lord. ମୋ ନାଁ ବୟାସୀ। ହଁ। ମୁଁ ଗାଁର ନାମ ବଡ଼ାଙ୍ଗା ହଁ ନାମ ହେଲା ବଡ଼ାଙ୍ଗା। ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାର ହେଇଛି ବୋଲିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲି। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଟିକେ ବଥା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ ପାଇଛି। ଆଜି ଗତକାଲି ଆସିବା ପରେ ଗତକାଲି ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ବଥା ହେଉଥିଲା, ଆଜି ଆଉ ମୋର ବଥା ଆଉ ହେଉନି। ଛୁଆକୁ ଟେକି ପାରୁନଥିଲା ତ ସେଇଟା ବହୁତ ମୁଁ ଛୁଆ ମୋତେ ଟେକି ପାରୁନଥିଲି, ଆଜି ଟେକି ପାରୁନି ଟିକେ ଟେକି ପାରୁଛି। ଟେକି କେବେ ଆସିଲେ ନାଇଁ କି ତାଳି ମାରି ଧନ୍ୟବାଦ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ମୋର ନାଁ ମାନିନୀ ନାୟକ, ହଁ। ମୋର ଗାଁ ଦାସିଂବାଡ଼ି। ହୁଁ। ମୋତେ 6 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ମୋର ପାଦ ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ କରିଥିଲି, ଭଲ ହେଇନଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁକୂଳରୁ ଫାଦରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଫାଦର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ଗୋଡ଼ ବଥା କମିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଦାସିଂବାଡ଼ିରୁ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ଅଛି ଏଠୁ? 50 କିଲୋମିଟର 80 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ଆଉ 6 ବର୍ଷ ହେଇକି ତାର ଗୋଡ଼ ବଥା ନାଇଁ ଆଣ୍ଡ ବଥା ଆଉ ଡେଇ ପାରୁଥିଲେ ନାଇଁ କି ଟିକେ ଡେଇ ଡେଇ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଳି ମାରି ଡେଇବ ନାଇଁ କି ତାଳି ମାରି ଧନ୍ୟବାଦ 6 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ତାର ରୋଗ ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଡାକନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ହି ଯୀଶୁ ହେ। ତ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଥିଲା, ଗାଡ଼ି ବି ମିଳିଲାନି, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଏଇ ଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ତ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବାପାଟା, ତାଙ୍କ ନାମ ସୁମାଂଶୁ କୁମାର ମାଝୀ। ତୁମର ରୋଗ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସାର୍। ନାଇଁ ତୁମର ରୋଗ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲା ସେଇଟା କ'ଣ? ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇକି ଆସିଲି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଳି ଦେବି। ମାରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଜି ଆସିଲା ସମୟରେ ବି ତାର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଥିଲା, ଆସିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ ହେଲା। ତାଳି ମାରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। Praise the Lord. ମୋ ନାଁ ଆନମେରୀ ଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ବୋଲୋ ରେ ମୋ ନାଁ ଆନମେରୀ। ହଁ। ମୁଁ ଆଟିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ମୋ ଗାଁ ଆଟିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଆତିଙ୍ଗବାଡ଼ି ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ହାତ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଆଜି ସୁସ୍ଥତା ସବଳ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହାତ ରାଇଟ୍ ହାତ ନା ଲେଫ୍ଟ ହାତ? ରାଇଟ୍ ହାତ। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ? ଗଛରୁ ପଡ଼ିକି ଗଛରୁ ପଡ଼ିକି 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। କୋଉ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ହାତ ଆଉ ଟେକି ପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ କରିପାରୁନଥିଲେ? ଟେକି ଏବେ ପାରୁନଥିଲି। ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେକି ପାରିବ? କେତେ ଟେକି ପାରୁଥିଲେ ଆଗରୁ? କିଛି ଟେକି ପାରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ହାତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଳି ମାର ଦେଇ ଦେଇ ତାଳି ମାର। Praise the Lord. Praise the Lord. 2 ବର୍ଷ ହୋଇକି ତାଙ୍କର କାମ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା କି? Praise the Lord. Hallelujah. 6 ବର୍ଷ ହୋଇକି ଥିବା ହାତ ଟେକି ପାରୁନଥିଲେ, ବଥା ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ସେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ ପାଇଥିବାରୁ ଡାକନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ହି। ଯୀଶୁ ହେ। ମୋର ନାମ ବୃକ୍ଷଲତା ଗ୍ରାମ ଦୁକୁମା। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଚର୍ମ ରୋଗ ବାହାରିଥିଲା। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ହେଉନଥିଲି, ମେଡ଼ିସିନ ଆଜି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାଲିକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ 6-7 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭଲ ସୁସ୍ଥରେ ଅଛି। କ'ଣ ରୋଗ କ'ଣ ହେଇଥିଲା?